Significa que mi sacrificio no solamente se queda en yo venir los domingos a la iglesia, Means that my service or my sacrifice does not just stay by me coming to church on sino Sunday, que mi vida but that my life, es un estilo de vida it's a lifestyle de un culto of a racional a reasonable Dios. service towards God. So, no es solamente yo venir al culto So it's not just me coming to y service adorar al Señor and worshiping the Lord, y después de lunes a and sábado then from Monday to Saturday, olvidarme I forget de lo que Dios ha hecho por mí what God has done for y me el amor que Él tiene and para the love that mí. He has for me. Y usted sabe por qué yo soy tan apasionada con este tema, And you know why I'm so passionate about this topic? I mean, with His porque word. no se trata de religión. Because it's not about religion. Cuando hacemos esos, When we do that, nos convertimos como el pueblo de Israel, we become like the people of Israel. que ellos le daban el sacrificio a Dios, That they would give the sacrifice to God. lo hacían They would do it. y después cuando se iban, And then after, when they would se leave, olvidaban de su Dios, they would forget about their God. entraban en idolatría They would go into y idolatry. su corazón se alejaba And their heart would go de away Dios. from God. porque era algo superficial, Because it was something superficial. no era algo que venía del It was corazón. not something that was coming from their heart. Y lo que Dios nos está And pidiendo what God is asking us, Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. Iglesia, church, imagínese que usted imagine that you me compre un regalo, buy me a gift. no porque es mi cumpleaños, Not because it's my birthday, no es porque es una ocasión especial, not because it's a special occasion, sino porque usted me quiere demostrar but simply because you want to demonstrate su amor hacia mi persona. your love towards me. ¿Qué usted pensaría What would you think si yo tomara este if I regalo was to take this que gift usted me está entregando that you are giving me con tanto amor with so much love, y yo lo tomara and I would take it y lo pusiera en el and I suelo would put it on the ground y lo pusiera de la parte de atrás and I would put it to the back y dijera, and I would say, yo lo abro y lo usaré a mi tiempo? I would open it and use it at my time. ¿No pensaría usted Wouldn't you think que, wow, Bere está demostrando que no agradece el regalo que yo le entregué? wow, Beta is demonstrating to me that she does not appreciate Se the va a gift that I gave sentir her. mal You may feel bad y va a sentirse and you would feel que el sacrificio que usted hizo that the sacrifice that you made, yo no lo estoy apreciando. that I am not appreciating it. ¿Qué tal si yo le dijera a usted What if I was to tell you que esa es nuestra actitud that is our attitude cuando Dios nos entrega el mejor regalo que when usted God y yo gives us the biggest gift that you and I podemos recibir, can receive, que es la salvación de nuestros which is the pecados, salvation for our que es sins, la restauración de nuestra which vida, is the restoration que of our es la life, justificación ante which is Dios. justification before God. Y nosotros le decimos a Dios, And we tell God, Dios, ahora mismo God, right now, no tengo tiempo. I don't have time. No te puedo dar mi vida I completa. cannot give you my full life. No te puedo dar mi tiempo I cannot completo give you my full time porque no tengo tiempo. because I don't have time. Y esa es lamentablemente And unfortunately, la actitud que tomamos that's the attitude that we take cuando no apreciamos when we do not appreciate el regalo tan grande y tan bello the greatest and most beautiful gift que Dios nos ha entregado. that God has given us. Las alabanzas que cantamos hoy, The worship that we sang el today, coro no sabía lo que yo iba a predicar en el día de hoy. the worship team did not know what I was going to preach today. Y era una confirmación And it was a confirmation del el sacrificio tan grande que Dios ha hecho por usted y por of por the mí. sacrifice so big that God has made for you
you and for me. Y es por esto que mientras seguimos en el estudio del libro de Romanos, And that's why we continue our study in the book of Romans, me gustaría titular el mensaje de hoy, I would like to title today's message, El verdadero sacrificio a Dios. The True Sacrifice to God. Una vez más lo voy a repetir, el verdadero Again, I'm going to repeat, the true sacrifice a Dios. to God. Le voy a pedir que por favor estemos de pies I'm going to ask if we can be on our feet para poder leer la palabra de so Dios, that we can read the word of God. que se encuentra en Romanos capítulo 12, That is found in Romans chapter 12, capítulo 1. verse 1. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, And the word of God is read in the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Por tanto, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Amén. Vamos a orar. Let us pray. Padre, te adoramos, mi Dios. Padre, gracias porque sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, mi Dios. Padre, yo te pido, Señor, en este momento, Padre, que tú me uses a mí y a Chelsea, Padre, para poder, Señor, comunicar el mensaje, mi Dios, que tú tienes para tu pueblo, Señor, comenzando con nosotras, mi Dios. Padre, que tú abras nuestros corazones, Padre, para poder recibir tu palabra, mi Dios. Padre, yo te pido que tú nos unja, mi Dios, que tú nos des poder y autoridad, Señor, pero sobre todo, mi Dios, amor para poder, Señor, comunicar tu palabra, mi Dios. Padre, te necesitamos, Señor, y nada podemos hacer sin ti, mi Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Se pueden sentar. You may be seated. El verdadero sacrificio The true worship a Dios, to God, parte 1. part 1. The true sacrifice to God, part 1. En los capítulos del 1 al 8, In chapters 1 through 8, sabemos que Pablo ha estado explicando we know that Paul has been explaining el concepto de la justificación. the concept of justification. Por la fe en Cristo somos salvos. By faith in Christ, we are saved. No hay nada que usted y yo podamos hacer There is nothing that you and I can do para recibir justificación o perdón para nuestros pecados, to receive justification or forgiveness for our sins. sino que fue un regalo But it was a gift que Dios nos dio that God gave us por amor. because of love. Como decía nuestra hermana Sofía, Like our sister Sophia was saying, no hay nada que usted y yo podemos there's hacer nothing that you and I can do para ganar la to salvación, be able to gain y salvation. no hay nada que usted y yo podamos And there's hacer nothing that you and I can do para ganar el amor de Dios. to be able to gain the love of God. Ya Dios nos amó He already loved us, y lo demostró and He demonstrated it cuando nos dio el regalo de la when He salvación gave us the gift of salvation. y no lo merecíamos. And we did not deserve it. Como dijo la hermana Sofía, Like our sister Sophia aún said, siendo pecadores, even us being sinners, Dios mandó lo mejor de él, God sent the best of Him, su hijo, His Son. lo entregó todo He surrendered it para que all usted y so yo that you and I tengamos vida can eterna, have eternal life, tengamos relación can con el have a Padre. relationship with the Father. So eso es lo que aprendemos en el capítulo del 1 al 8. And that's what we learned through chapters 1 and 8. Este regalo tan bello que usted y yo no nos This merecíamos, precious gift that you and I did not deserve, pero que Dios lo entregó but that God gave up porque nos ama because He loves us y nos amó and He loved y nos us seguirá and He amando. would continue to love us. Del capítulo 9 al And 11 from chapters 9 to 11, aprendimos que es la segunda sesión we learn, which is the second section, de que los planes de Dios para Israel that the plans God has for Israel no habían cambiado, has not changed. que Dios es fiel a su That palabra, God is faithful to His que word. las promesas que Él tiene con el pueblo de That Israel, the promises that He has with Israel, Él la va a cumplir a He su will tiempo, fulfill in His time, y que todavía es el pueblo escogido and de that they are Dios, still the chosen nation y of que God, Dios tiene un propósito con el pueblo, la nación de Israel. and that God still has a purpose with the people, the nation
of Israel. Ahora llegamos a la última sesión del libro de Romanos. And now we come to the last section of the book of Romans. ¿Cuánto puede decir que hemos sido edificados a través de este libro? How many can say that we have been Que edified hemos by this book? aprendido a través de este We have libro. learned through this book Que es una carta de amor that it is a de love Dios letter para from su pueblo. God to his people. Y en esta última sesión, And in this last section, lo que Pablo va a hacer what Paul is going to do es que todo lo que él nos ha enseñado is that everything that he has taught us de la fe, that has to do with faith, del regalo from the gift, de Dios, from God, cómo nosotros ahora podemos poner toda esa información how can we now put all of that information en práctica. to practice? Cómo lo aplicamos a nuestras vidas. How can we apply it to our lives? Y cómo, And how, lo más importante, the most important cómo part, usted y yo, how can you and I, ya teniendo el conocimiento, already having the knowledge, porque hemos estado aprendiendo del capítulo 1 because we've been learning from chapter al 1 capítulo to 11 chapter 11, de la misericordia de Dios, of the mercy of God, del amor de Dios a nuestras of the love of vidas. God towards our lives. Ahora, cómo usted y yo And now how you and I vamos a responder are going to respond a nuestro Padre, to our Father, ya que nosotros sabemos now that we already know todo lo que Dios ha hecho por nosotros, everything that God has done for us, aun cuando no lo even merecíamos. when we did not deserve it. Y por eso esto me lleva And that's why this brings me al primer punto del día de hoy. to the first point for today's sermon. Presentémonos como sacrificio vivo. Let us present ourselves as living sacrifice. El versículo 1 dice: Verse 1 says, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Verse 1 says, therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as the living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Dese cuenta como Pablo comienza y abre el capítulo 12 de Romanos. Notice how Paul begins and opens chapter 12 of the book of Romans. Él dice por tanto. He says, therefore, En otras palabras, in other words, por esta razón. for this reason, Es decir, todo lo que hemos aprendido del capítulo 1 al 11, is to say everything that we have learned from chapter 1 to 11. por esta razón, For this reason, yo como Pablo I, as Paul, les ruego, I urge you, les suplico, I beg you, le pido I ask you que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, to present your bodies as a living sacrifice, santo holy y aceptable a Dios. and acceptable towards God. Sabemos que en el Antiguo Testamento We know that in the Old Testament, el pueblo de Israel the people of Israel ofrecía diferentes tipos de sacrificios would offer different types of sacrifices y ofrendas and offerings para poder adquirir to be able to acquire el perdón de Dios por sus pecados, the forgiveness of God for their y sins. también habían ofrendas de agradecimiento. And there were also offerings of gratitude. Vemos la primicias We see the first fruits. cuando daban su mejor cosecha, la primera cosecha del año, When they would give the best harvest, the first harvest of the year, lo mejor que tenían the best that they had, como agradecimiento a Dios, like as an appreciation towards de que God, gracias a Dios saying thank you, God, por todo lo que tú me has dado, for everything that you've porque given tú me, has sido mi proveedor. because you have been my provider. Cuando hacían el sacrificio de los pecados, When they would do the sacrifices for their sins, ellos no cogían cualquier corderito, they would not just take any little sheep, sino buscaban el corderito perfecto, but they would look for the perfect sheep que no tuviera mancha, that would not have any que blemishes, no tuviera ninguna herida, that would not be hurt, pero que estaba en su mejor condición, but that was at its best condition, porque ellos reconocían because they recognized que iban a traer ese that they were sacrificio going to bring the sacrifice a su Dios. to their God. Ahora lo que Pablo está diciendo And now what Paul is saying es que Dios ya no necesita un sacrificio is that God no muerto, longer needs a new sacrifice, sino que ahora nosotros somos un sacrificio vivo but now we para are Dios. a living sacrifice to God, Y nosotros debemos and that we should darle lo mejor a Dios de nosotros. give our best
to God. Porque Él dio lo mejor de Él Because He gave para the best of nosotros. Himself for us. Ahora no necesitamos matar un animal, We no longer have to kill an animal porque ahora nosotros, because now we, después del sacrificio de Jesús, after the sacrifice of Jesus, a través de la muerte y el sacrificio de Jesús, through the death and the sacrifice of Jesus, nosotros somos limpios y justificados ante Dios. we are clean and justified before God. Y somos un sacrificio And we are a sacrifice, fragante hacia Dios pleasing sacrifice towards God por lo que Jesús ha hecho for por what nosotros. God has done, for what Jesus has done for us. Debemos de tener cuidado We must be careful que no entremos rituales that we would not enter into rituals a donde venimos a la iglesia where we come to church simplemente porque queremos cumplir con un deber, simply because we want to fulfill a duty, sino que todo lo que hacemos para Dios but that everything that we do for God debe ser la respuesta should be the response de lo que ya Él ha hecho para of nosotros. what He has already done for us. De que tenemos que ser un sacrificio vivo y santo ante Dios. We have to be a living and holy sacrifice before God. ¿Qué significa ser santo? What does it mean to be holy? Significa que somos consagrados, It means that we are consecrated, somos separados we are set apart para Dios, for God, para el trabajo de Dios, for the work, for the service of God, para poder adorar a Dios so that we can be able to worship God con nuestras vidas, with our lives, con nuestro tiempo, with our time, con nuestras decisiones. with our decisions. Iglesia, no es solamente aceptar el sacrificio de Dios It's para not just nuestra vida, accepting the sacrifice of God for our life, pero ¿qué nosotros estamos haciendo but what are we doing para agradecerle a Dios to be able to please God lo que Él ha hecho por for nosotros? what He has done for us? La palabra dice The word says que debemos ser el culto racional. that we should be the reasonable service. Lo que eso quiere decir And what does that mean? en el griego, In Greek, culto racional reasonable service, significa adoración con sentido, entendimiento. it means worship with meaning, understanding. En otras palabras, In other words, racional significa la mente, estamos usando la mente, el conocimiento. reasonable means that we're using our mind, we're using our knowledge. Y el culto And the service es adoración y servicio a Dios. is worship and service to Cuando God. venimos a la When iglesia, we come to church, cuando venimos al when servicio, we come to service, le estamos brindando culto al Señor we're providing or we're offering service to God porque le estamos adorando because we are y worshiping le Him estamos sirviendo. and we are serving Him. Y eso es bueno. And that is good. Y es bueno que vengamos juntos. And that is good that we come La together. Biblia dice que es bueno cuando los hermanos se juntan The Bible says that it's good when the brothers and sisters come para together adorar al to Señor. be able to worship the Lord. Pero no es suficiente. But it is not enough. Culto racional Reasonable service significa que yo reconozco means that I understand que mi servicio, that my service, mi adoración, my worship, el culto, ¿verdad? the service, right? Racional, el conocimiento que ya yo tengo de lo que Dios ha hecho por mí, Reasonable means the knowledge that I already know of what God done for me. significa que mi sacrificio no solamente se queda en yo venir los domingos a la iglesia, Means that my service or my sacrifice does not just stay by me coming to church on sino Sunday, que mi vida but that my life, es un estilo de vida it's a lifestyle de un culto of racional a a reasonable Dios. service towards God. So, no es solamente yo venir al culto So it's not just me coming to y service adorar al Señor and worshiping the Lord, y después de lunes a and sábado then from Monday to Saturday, olvidarme I forget de lo que Dios ha hecho por mí what God has done for y me el amor que Él tiene and para the love that mí. He has for me. Y usted sabe por qué yo soy tan apasionada con este tema, And you know why I'm so passionate about this topic? porque yo viví muchos años de esa manera. Because I lived a lot of years Iglesia, that way. ustedes conocen mi testimonio. You guys have heard my testimony. Yo venía a la iglesia I los used to come to domingos, church on Sundays. levantaba mi I mano would con raise my todos hand ustedes, with all of you, pero estaba viviendo una doble vida. but I was living a double life. Venía a la iglesia, levantaba mis manos, adoraba al Come to Señor, church,
raise my hand, worship the Lord. Pero cuando me iba a mi But when I casa, would go home, me olvidaba del Señor de lunes a I would sábado. forget about the Lord from Monday to Y Saturday. ustedes escucharon el testimonio de que Dios me tuvo que enfrentar con su palabra. And you had heard the testimony where God had to confront me with His Porque word. no se trata de religión. Because it's not about religion. Cuando hacemos esos, When we do that, nos convertimos como el pueblo de Israel, we become like the people of Israel. que ellos le daban el sacrificio a Dios, That they would give the sacrifice to God. lo hacían They would do it. y después cuando se iban, And then after, when they would se leave, olvidaban de su Dios, they would forget about their God. entraban en idolatría They would go into y idolatry. su corazón se alejaba And their heart would go de away Dios. from God. porque era algo superficial, Because it was something superficial. no era algo que venía del It corazón. was not something that was coming from their heart. Y lo que Dios nos está pidiendo And what God is asking us es que respondamos al sacrificio que Él ha dado. is for us to respond to the sacrifice that He has La given us. mejor respuesta que usted y yo podemos The dar best response that you and I can give es ser un sacrificio is vivo to be a living ante Dios. sacrifice to God. Que yo le entrego toda mi vida, That I would give my whole life. que yo le entrego mi That I voluntad, would give my will. que yo le entrego mis planes, That I would give my que plans. yo le entrego los deseos de mi That I would give the corazón desires of my heart. y que yo prefiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida que mi propia And that I would voluntad. prefer that the will of God will happen in their life, in my life, than my will. Un culto A racional reasonable service. no es solamente venir a la iglesia, It's not just coming to church, pero es un estilo de vida, but it is a lifestyle. una vida que agrada a Dios, A life that pleases God. una vida que adora a Dios, That worships God. no solamente de palabras, Not just of words, pero con mis acciones, but with my actions, con mis with pensamientos. my thoughts. No basta con entregarnos a Dios una sola vez. It's not enough to just surrender once to God. Necesitamos mantenernos en el altar de Dios cada día. We need to remain in the altar of God every Todos los day. días que nos levantamos. Every day that we wake up, Dios, God, te entrego mi vida, I surrender my te life. entrego mi voluntad, I surrender my will. te entrego mis I deseos, surrender my te desires. entrego mi familia, I surrender my te family. entrego todo, I surrender everything. porque tú entregaste todo Because you por mí. surrendered everything for me. Dejando que Dios renueve nuestra manera de pensar Allowing for God to renew our mind es una de las maneras is one of the ways que podemos mantener that we can maintain nuestra vida sobre el altar. our life on the altar. Y por eso esto me lleva al segundo punto. And this is why this takes me to the second point. Renovemos nuestra mente. Renewing our mind. El versículo 2 de Romanos. Verse 2 of the book of Romans. Y no se adapten, o en otras palabras, conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Dese cuenta Notice que cuando Pablo comienza en este versículo, that when Paul begins in this él verse, comienza con un no, he begins with one, with a no. with a no. Que cuando dice no se adapten o no se conformen a este mundo, Where it says, do not be conformed to this world, pero but, o si no, but if not, transfórmense. transform yourself. Cuando habla de la palabra no conforméis, When it speaks about the word, do not be conformed, quiere decir que no se deje que el mundo it means do not let the world mordee to mold you, nuestra mente our minds, y nuestras vidas. and our lives. No tomen la forma de este mundo como si fuéramos un molde. Do not take the form of this world as if we were a mold. Como usted sabe, por ejemplo, Like you guys know, for example, el molde de hielo. the ice cubes. Cuando echamos agua When we put water en ese molde, in that cube, in that mold, el agua The water coge la forma de ese molde. takes the form of that cube.
De la misma manera, And in that same way, lo que nosotros permitamos que entre a nuestra mente, what we allow to enter our minds, lo que nosotros permitamos que nos rodeen, what we allow to surround us, tiene el poder de moldear nuestras vidas. has the power to mold our life. Así como una barca está en el agua, Just like a boat is in the water, pero no es del agua, but is not of the water. el cristiano está en el mundo, pero no es del The mundo. Christian is in the world, but is not of the world. Los seguidores de Cristo The followers of Christ modelan la vida de Cristo model their life according to the Lord, según el principio que conocemos de Cristo. with the principle that we know of Christ. Pero aquellos que no son creyentes But those who aren't believers, siguen el molde de este mundo. they go to the patterns of this world. Y la palabra confirma And the word confirms que el Dios de este mundo that the God of this world es Satanás. is Satan. Lo dice 2 de Corintios It 4:4. says it in 2 Corinthians 4:4, Que nada en este mundo that nothing in this world no pertenece a nosotros. belongs to us. Porque el Dios de este mundo, Because the God of this y world, cuando hablo del mundo, no estoy hablando del sentido físico. and when I talk about the world, I'm not talking about the physical sense. Déjeme aclarar esto, porque el Let me mundo lo clear creó that up, Dios. because the physical world Amen. God created. Lo que quiero decir cuando la palabra está hablando del mundo, What I mean is when the word is talking about the world, está hablando de la era, del ciclo que estamos viviendo. we're talking about the era, the century that we're living in. Eso es lo que significa el mundo. That's what it means when it's talking about the world. En Gálatas 1:4 In Galatians 1:4, la Biblia dice que los cristianos son librados de este presente siglo de malo. it says that Christians are set free from this present era, Que es dominado por Satanás which is controlled by Satan, y marcado por la idolatría y las pasiones carnales. and it's marked by idolatry and fleshly desires. El creyente vive por los poderes del siglo venidero, Hebreos 6:5. Say it again. El creyente vive por los poderes Believers live by the powers of this century. of this century. Hebreos 6:5. Hebrews 6:5. En otras palabras, In other words, nosotros estamos viviendo sabiendo que nosotros estamos dirigidos por el reinado eterno. we live knowing that we are being directed by eternal desires, Eternal life. eternal life. Que nosotros no vivimos por los patrones de esta vida, That we do not live by the patterns of this world, sino que nosotros vivimos según el reino de Dios. but we live according to the kingdom of God. La clave para escapar el apartarnos o conformarnos a este mundo The key to separate or to not live according to this world es ser transformados. is to be transformed. Yo leí algo, hermano, un comentario que me administró mucho, I read a commentary that ministered to me que decía que cuando nosotros nos conformamos a la manera de este mundo, that said that when we conform to the pattern of this world, somos como un camaleón, that we are like a chameleon, que significa que el camaleón, which means a chameleon, perdón, camaleón, gracias, usted sabe que mi español, gracias, el camaleón, the chameleon, cuando cambia, When it changes. cuando está en un entorno, when it's in an environment, cambia de color, it amen. changes colors. El camaleón se adapta a ese entorno. It adapts to that environment. Cuando nosotros estamos cuando nosotros estamos en el mundo, And when we're in the world, significando nosotros vivimos en este mundo, Meaning pero no that- somos de este mundo. meaning that we live in this world, but we are not of this world, Nosotros no podemos ser como esta criatura we cannot be like this creature que se conforma, that it conforms, que se mezcla that it mixes a su ambiente, to its environment. sino que nosotros debemos ser luz en medio de la tiniebla But we should be light in the midst of darkness y no mezclarnos, and not get mixed up. no Do adaptarnos, not adapt, no conformarnos not conform a las creencias de este mundo. to the beliefs of this world. Yo también
I also, cuando yo no le había entregado mi voluntad completa a Dios, when I have not surrendered my complete will to yo era God, igual que el camaleón. I was the same like a chameleon. Yo me mezclaba I would get mixed y in, dejaba que el ambiente que me rodeara and I would allow the environment Me that surrounded moldeara. me to mold me. en mi trabajo, In my job, mis amistades, in my friends, mi familia, in my family. en deber de ser luz. Instead of being the light, Yo era una copia de mi ambiente. I was a copy of my environment. Y Dios nos está llamando And God is calling us a que no nos conformemos for us to not be y que no nos conformed, and adaptemos for us not to adapt a este mundo, to this world, sino que seamos transformados but let us be transformed a través through de la renovación de nuestra the mente. renewing of our mind. ¿Qué es la transformación? What is transformation? En el griego es la palabra metamorfo, In Greek, it is the word metamorphosis que viene de la palabra metamorfosis, that comes from the word metamorphosis, que significa que es cambiar de forma y de naturaleza. which is to change of form and nature. Amen. Así como una oruga Just like a caterpillar se convierte en una mariposa. turns into a butterfly. Mira qué bello es el Señor. Look how beautiful is the Lord. Cómo Él usa la naturaleza How He uses para hablarnos a nosotros. nature to speak to us. Por eso que yo digo, And that's why I say, mejor dicho, la palabra dice, y or yo creo, let me say, the word says, and I believe, que Dios siempre se le está revelando that God is always revealing Himself a este mundo to this world a través de la naturaleza. through nature. Yo leí el ejemplo de la oruga y la mariposa I read the example of the caterpillar and the butterfly, y me administró tanto a mí, and it ministered to me so much. porque mire la implicación Because look at the espiritual. implication, the spiritual implication. Acuérdese, transformación Remember, transformation significa que hay un cambio de forma y naturaleza. is that there is a change in form and nature. Cuando venimos a Cristo When we come to Christ y el Espíritu Santo habita en and the nosotros, Holy Spirit abides in us, acuérdese que hay un cambio de naturaleza. remember that there is a change in nature. Estábamos muertos, We were once dead. éramos esclavos del We pecado, were slaves to sin. y cuando el Espíritu Santo viene a habitar en And when nosotros, the Holy Spirit comes to live in us, cuando aceptamos el sacrificio de when Dios, we accept the sacrifice of God, nosotros volvemos a la vida. we come back to life. Hay un cambio de There's a naturaleza. change in the nature. Y al igual And the same way que pasa con nosotros, that happens with us, una oruga a caterpillar es limitada is limited y arrastra su vida en and la tierra. drags itself on the ground. Depende para sobrevivir, It depends to be able to survive. para sobrevivir, To survive. pero cuando entra en el proceso de metamorfosis, But when it goes into the process of metamorphosis, adentro de un capucho, inside of a cocoon, su naturaleza cambia. its nature changes. Sale transformada It comes out transformed en una mariposa into a butterfly, libre para volar free to fly, y ver el mundo desde esta perspectiva. and to see this life from this perspective. Pero mire el propósito de una mariposa. But look at what is the purpose of a butterfly. Ese cambio tiene un propósito. That change has a purpose. La mariposa, el oruga The caterpillar no cambia de mariposa does not change to simplemente butterfly, para verse bella simply just to look beautiful y para poder mostrarle al mundo qué bella o bello es. and to be able to show the world how beautiful it is. Es que hay un propósito en ese cambio. There's a purpose in that change. Cuando la mariposa cambia, When the caterpillar changes, perdón, cuando la oruga cambia a mariposa, when the caterpillar turns into a butterfly, ella poliniza it pollinates y da vida. and it gives life. Se refiere a lo It siguiente. refers to the following. Una mariposa no solo es hermosa y libre, A butterfly is not just beautiful and free, sino que también cumple un propósito en la naturaleza. but it also fulfills a purpose in nature. Acuérdese, la oruga Remember, the caterpillar se arrastraba would drag itself, y todo lo que hacía and everything that it would do era comer hoja, is eat leaves. satisfacerse It a would sí mismo. satisfy itself. Es todo lo que podía hacer, That's all it could do, porque se arrastraba because it would drag itself y comía. and it would eat. Pero la mariposa, But the butterfly,
lo que hace es visitar las diferentes flores What it does is that it visits different flowers y transporta el polen and it transforms pollen de una flor from one flower a otra. to another. Esto permite que las flores den frutos y semillas. This allows for the fruit to give fruit and seeds. En otras palabras, In other words, ayuda a producir nueva vida. it helps reproduce new life. Así como la mariposa Just like the cumple butterfly fulfills un propósito más alto después de su a higher transformación, purpose after its el transformation, cristiano que es transformado en the Cristo Christian who is transformed in Christ también tiene el mismo also propósito. has the same purpose. Antes vivíamos solo para nosotros mismos, Before we just live for our own sake. al igual que la oruga, And just like the caterpillar, nosotros vivíamos para nosotros we mismos. would live for our own sake. Solo pensábamos en nosotros We would mismos, just think about ourselves. porque no teníamos el poder Because we did not have the power para transformarnos to transform ourselves o para poder ayudar a otros. or to be able to actually help other people. Pero cuando Cristo viene a nuestras But when vidas, Christ comes to our lives, Él nos da el poder a través del He Espíritu gives us the power through the Holy Spirit para nosotros poder ser so transformados that we can be transformed a la imagen de to Cristo, the image of Christ, y no solamente transformados, and not just transformed, pero así como la mariposa da vida, but just like the butterfly gives life, que ayuda a las flores a that it reproducirse, helps the flowers reproduce itself. el Espíritu a través de The nosotros Spirit through us puede traer vida can a bring otras life to other personas people cuando permitimos when we allow que Él transforme nuestras for Him vidas. to transform our lives. Pero acuérdese, iglesia, But remember, church, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. it's a decision that we have to take. Tenemos que rendir nuestra voluntad We have to surrender our will al trabajo del Espíritu to the Santo work of the Holy Spirit para que su obra se pueda completar en so that nosotros. His will be done in our lives. Dios nos llama a entrar en un proceso de metamorfosis espiritual. God calls us to enter into a process of spiritual metamorphosis. Es un cambio profundo. It is a deep change. Pasamos de la manera de pensar y vivir de este mundo We change from the living ways of this world a la manera de pensar y vivir de Dios, to the way of thinking and living of God, renovando nuestras mentes renewing our minds con la palabra de Dios. with the word of God. En otras palabras, In other words, ¿cómo nosotros nos mantenemos como sacrificio vivo ante Dios? how can we remain as living sacrifices towards ¿Cómo God? nosotros mantenemos esta transformación que hizo el Espíritu Santo en nuestras How can we vidas? continue in this transformation that the Holy Spirit has made in our lives? ¿Cómo crecimos? ¿Cómo seguimos creciendo espiritualmente? How do we continue to grow spiritually? ¿Cómo seguimos creciendo en la palabra de Dios? How do we continue to grow in the Word of God? Cuando renovamos nuestras mentes. When we renew our mind. Cuando renovamos nuestra mente, ¿con qué? When we renew our mind with what? Con la palabra. With the Word. Con la palabra de Dios. With the Word of God. Renovar significa To be renewed means ser reponido, to be replenished, refrescar refreshed, o restaurar. or restore. Se enfoca más en el proceso de la mente. It focuses more on the process of the mind. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? What are we feeding our mind with? ¿Lo estamos alimentando con lo que nos dice el mundo? Are we feeding it with what the world tells ¿O lo us? estamos alimentando con lo que nos dice la Or palabra? are we feeding it with what the Word of God ¿O says? estamos escuchando la voz de Satanás? Are we hearing the voice of Satan? ¿O estamos escuchando la voz de Dios en Or nuestras are we vidas? hearing the voice of God in our lives? Proverbio 27:3 Proverbs 27:3 dice, says, pues como piensa dentro de sí, así es él. "For as he thinks within himself, so he is." En otras palabras, In other words, lo que nosotros pensamos, what we think, primero entra el pensamiento a la mente. the thought comes to our mind. Si nosotros no resistimos ese pensamiento If con we la do not palabra de Dios, if we do not resist that thought with the Word of God, ese pensamiento that thought baja nuestro goes corazón. down to our heart. Y después que baja nuestro corazón, And once it goes down to our que heart, ya está en nuestra voluntad, that it's already in our will, se convierte en una acción. it becomes an action. Por eso es importante And that's why it's important tener cuidado. to be careful. ¿Cuál voces estamos escuchando? What voices are we listening to? ¿Qué estamos viendo con nuestros What are ojos? we looking with our eyes?
para cuidar so that we can take care nuestras mentes our minds y nuestra vida espiritual. and our spiritual life. Mientras más meditamos en la palabra de Dios, While we meditate in the word, the more we meditate, más se fortalece nuestro espíritu. more our spiritual becomes stronger. Como le había dicho anteriormente, How I've mentioned before, yo viví muchos años en un ciclo de pecado, siendo creyente. I lived many years in a cycle of sin, being a believer. Porque yo no meditaba en la palabra, Because I would not meditate in the word. yo no conocía la palabra I didn't know the word, y mucho menos la ponía en práctica. and much less I would put it into practice. Sabemos el versículo bíblico que dice, We know the Bible verse that says, no me acuerdo dónde está, creo que está en Santiago, I pero don't- perdóneme si no está en ese libro. I don't remember where it is, I think it's in the book of James, but please forgive me if it's not. Pero el versículo bíblico habla de las personas que escuchan la palabra de Dios But it speaks about the people that hear the word of God y no la ponen en and práctica. does not put it into Y da el practice. ejemplo que es como una persona que se ve en un espejo, And it gives the example that it's like someone who looks at themselves in the mirror, ve su rostro they look at their face, y cuando se voltea and when they turn y se va, and leave, se olvida de lo que vio. they forgot what they saw. Así mismo es cuando usted y yo no ponemos en práctica That's la palabra exactly de how it Dios. is when you and I do not put in No practice the puede word of haber God. cambio en nuestras There vidas cannot be change in our lives si usted y yo if you and I no decidimos do not decide poner en práctica to put into la practice palabra de Dios. the word of God. Al igual que ese espejo, The same like that mirror. si yo me paro al frente del If espejo, I stand before the mirror, si yo no cambio mi cabello if I don't change my hair o cambio como estoy vestida, or change how I'm dressed, me voy a ver igual. I'm going to look the same. Así mismo es la palabra de Dios. That's just how it is in the word of Si God. usted y yo escuchamos la palabra de Dios, If you and I hear the word of God, pero no la ponemos en but do not práctica, put it into practice, se queda en teoría, it stays in theory. se queda en conocimiento, It stays in knowledge, en saber, in knowing, pero no hacer. but not doing. Y como le estaba diciendo, yo viví mucho tiempo And like I said, I lived a long en time pecado in sin sin dar fruto. without giving fruit. Era parte del cuerpo, I was part of the body, pero no edificaba al cuerpo. but I was not edifying the body. Y lo que comenzó a suceder And what began to happen fue que Dios tuvo que confrontarme is that God had to confront me directamente a través de su palabra. directly through His word. Porque iglesia, la palabra es viva y eficaz. Because let me tell you, the word La is life and palabra it's tiene effective. poder. It has power. La palabra no retorna para It atrás does not vacía. return back Yo le empty. puedo decir muchas cosas I bonitas a can tell you a lot ustedes of beautiful things, y no hay cambio. and there's no change. Pero cuando leemos la palabra But de when we Dios, read the word of God, cuando el Espíritu Santo nos when confronta the a Holy través de Spirit la confronts palabra, us through the word tiene of que God, haber there cambio. has to be change. Y cuando yo decidí And when I decided no solamente escuchar la palabra de Dios, not just to hear the word pero of God, poner en but to práctica put it into practice, lo que me enseña, what it teaches me, yo vi el cambio en mi vida. I saw the change in my life. Comencé a dar frutos. I began to give fruit. Por eso yo le quiero decir And that's why I want to tell you, que si usted se siente lejos de Dios, if you feel far from God, si usted se siente que se ha apartado de Dios, if you feel like you have departed yourself from no God, es tarde. it is not late. Simplemente arrepiéntase, Simply repent. apártese de su pecado Get away from your sin y comience a practicar la palabra de Dios en su vida. and begin to practice the word of God in your life. Lo que le dice que usted haga. What it tells you to do. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? Y usted verá el cambio. And you will see the change. Y usted verá el fruto And you will see the fruit en sus vidas. in your life. Dios no tiene excepción de God does not personas. have an exception of people. Si Él lo hizo If conmigo, He did it with me, yo viviendo sin entregarle mi voluntad a Dios como creyente, me living, not surrendering my will to God as a believer, y Él me pudo cambiar and He was able to change y me me está usando para su and gloria, is using me for His glory, Él también lo puede hacer con He usted. can also do it with you. Todo depende It all depends de su of disposición. your deposition. ¿Cuánto usted quiere rendirle al How Señor? much you want to surrender to God.
Uno de los resultados What are the results de una vida transformada of a transformed life y una mente and a renovada renewed mind y una persona que diariamente and a person that daily le entrega su vida al Señor surrenders their life to y su God voluntad, and Señor? their will to God? Uno de los resultados One of the results es el anhelo de querer servir en el reino de Dios. is a desire to want to serve in the kingdom Y of por God. eso mi último punto And that's why my last point es sirvamos con los dones que Dios nos ha dado. is let us serve with the gifts that God gave us. Acuérdese, lo primero es ser un sacrificio vivo ante Dios. Remember, the first thing is be a living sacrifice to God. Entregarle a Dios nuestra vida completa, To be able to give God our life completely sin reservas, without reservations y renovar nuestras and mentes renewing our minds con la palabra de Dios. with the word of God. Hay un dicho que a mí me encanta, que yo he escuchado, There's a saying that I like that I've heard que dice: la verdadera humildad no es pensar menos de ti, and it says true humility is not thinking less of yourself. es pensar menos en ti mismo. It's thinking less about yourself. Vamos a leer el versículo el versículo 3, Let us read verse 3. que dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo más de lo que deben pensar, sino que piensen con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Which says, for though the grace given to me, I say to everyone among you, do not think more highly of yourself than you ought to think, but to think so that you would have a sound judgment, as God has allotted to each measure of faith. Estamos hablando en el último punto. We're speaking in the last point. ¿Cuál es el resultado What is the result de una una vida rendida a Dios, of a life surrendered de to una God? vida transformada A life transformed y una mente renovada a través de la palabra de and a Dios? mind that is renewed through the word of Es God. el anhelo It is the longing de querer servir en el reino de Dios. to want to serve in the kingdom of God. ¿Servir con qué? Serve with what? Con los dones que Dios nos ha dado. With the gifts that God has given En el us. versículo 3, In verse 3, Pablo comienza Paul begins dejándonos saber letting us know que todos somos importantes, that we are all important. que nadie es mejor que nadie, That no one is better than que no hay anyone. un don mejor que el otro, That there is not a gift better than another gift. que todos somos necesarios en el cuerpo That de we are all Cristo. necessary in the body of Christ. Como el dicho que le leí, la verdadera humildad Like the saying that I read, the true humility no es pensar menos de sí misma, is not thinking less of yourself. sino es pensar menos en mí. It's thinking less about yourself. Y es tener mis pensamientos And it's to have my thoughts en Dios on God y en ayudar a otras and personas. helping others. En otras palabras, In other words, la humildad genuina true humility es reconocer quién somos en Cristo, is to understand or recognize who we are in Christ, los dones y capacidades, the gifts and capabilities, pero no poner el centro de atención siempre en eso, but not to have that as a center of attention. sino que con los dones que nos ha sido dado a cada uno de But nosotros, with the gifts that each of us have been given, poder servir, to be able to serve, amar love, y bendecir and bless a otros. others. El versículo 4 al 5. Verse 4 to 5. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. For just as we have many members in one body, and all members do not have the same function, Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. so we who are many are one body in Christ, and individually members one of another. So Pablo hace una comparación tremenda aquí. So Paul is making an incredible comparison here. Nosotros somos el cuerpo de Cristo We are the body of Christ, y la cabeza es Dios, and the Cristo. head is Christ. El cuerpo es dirigido
The body is directed por la cabeza, por el cerebro, by the head, by the brain, que es Dios. which is God. Al igual que nuestro cuerpo And just like físico, our physical bodies, el cerebro manda una señal a nuestros miembros the brain sends signals to our members para poder actuar o hacer lo que la señal de cerebro nos está mandando a hacer. to be able to take the action that the brain is telling us to take. Por igual, el cuerpo de Cristo, In the same way, the body of Christ, que somos nosotros, which is us, tenemos diferentes funciones, we have different functions. tenemos diferentes dones, We have different gifts. tenemos diferentes talentos We have different talents que han sido dados that has been given to a us nosotros por gracia. by grace. So es importante So it's important entender to understand que cada uno de nosotros that each and every one of us es importante en el reino is de Dios. important in the kingdom of God. Que cada uno de nosotros That each of us tenemos un don que Dios nos ha dado. have a gift that God has given Ese us. don es por gracia. That gift is by grace. Usted no lo escoge, You do not choose it. yo no lo escojo, I don't choose it. sino que el Espíritu Santo But the Holy Spirit deposita ese don en nosotros. deposits that gift in us. Y la responsabilidad de And nosotros our responsibility es usar ese don. is to use that gift. Usted se imagina Could you imagine que un día usted o yo nos levantemos that one day you and I, we wake up y que la pierna derecha and that our right hand le diga a la pierna will izquierda, tell our left leg, sorry. yo no voy a levantarme hoy, yo no voy a funcionar. I'm not going to wake up today. I'm not going to work today. ¿Qué va a pasar si eso sucede? What's going to happen if that happens? El cuerpo no va a funcionar de la misma manera. The body is not going to function the same way. Entonces tendría que arrastrar So then I will have to drag la pierna my leg para que funcione. so that it can work. En otras palabras, In other words, iglesia, cuando usted y yo when you and I no usamos nuestros dones, do not use our gifts, el cuerpo de Dios no está en su plenitud. the body of Christ is in its fullness. Porque no necesitamos los unos a los otros. Because we need one another. El don que usted The tiene gift that you have me edifica a mí. would edify me. El don que yo tengo The gift that I lo have edifica a usted. Would edify Dese you. cuenta que cuando Pablo está hablando de los dones y los talentos, Notice that when Paul's talking about the gifts and the talents, él está hablando de la he's iglesia, talking about the church, edificar el cuerpo de Dios. edifying the body of Christ. So no podemos decir, So we cannot say, yo tengo un don de Dios, I have a gift of pero God, no lo quiero usar en la iglesia, lo quiero usar con las almas que se pierden. but I don't want to use it in the church. I want to use it with the lost souls. Hermano, eso es bueno. That is good, brothers and sisters. Pero parte de eso es usar ese don en la iglesia. But part of that is to use that gift in church. Iglesia, no siente el don que Dios le ha dado. No, no siente. Do not Neglect. forbid or do Yeah. not neglect. No, si no niegue o no sienta el don que Dios ha puesto en su vida. Do not neglect the gift that God has put in your life. Porque es importante Because it is important para poder edificar to be able to edify el cuerpo de Dios, the body of Christ, la iglesia. the church. Romanos 12 del 6 al 8, Romans 12 from 6 to verse 8, Pablo da un ejemplo Paul gives an example de algunos de los dones. of some of the gifts. Estos no son los dones completos, These are not the full gifts, pero son varios de los dones but are a lot of the gifts que el Espíritu Santo that the Holy Spirit reparte a su pueblo. gives out to his people. Dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía use en proporción a la fe. Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. If prophecy, according to the portion of his faith. Si es del servicio, en servir. If service, in his serving. O en enseñanza, si para enseñar, enseñen. Or he who teaches in teaching. El que exhorta es para la exhortación. Or he who exhorts in exhortation. El que da He who gives con libertad. with liberty. Y el que dirige And he who leads con diligencia. with diligence. El que muestra misericordia The one who shows mercy con alegría. with cheerfulness. So aquí vemos la lista de los diferentes dones que Dios le ha dado a su cuerpo, So here we see a list of different gifts that God has given to his people que son necesarias that are necessary para que nosotros podamos crecer juntos. for us to be able to grow together. La profecía
prophecy. Algunos tienen el don de profecía, Some have the gift of que es prophecy, declarar la palabra de which is Dios. declare the word of God. Otros tienen el don de servicio. The others have the gift of service. Otros tienen el don de enseñanza, Others the gift of teaching. de exhortación. Of exhortation. Exhortar significa animar, aconsejar a otros. Exhortation means to encourage, advise others. Otros tienen el don de dar, Others have the gift of giving, de repartir, compartir con otras to personas. distribute, to share with other people. Otros tienen el don de liderazgo Others have the gift of leading, y otros tienen el don de misericordia. and some the gift of mercy. Así como el cuerpo Just like the body, físico the physical tiene body diferentes has funciones, different functions. los ojos, los oídos, The eyes, the ears, la boca, los pies, las manos, the mouth, the feet, the hands. ellos trabajan unidos They work together para que el cuerpo pueda funcionar. so that the body can work. De la misma manera, In the same way, Dios nos llama God calls us a usar el don que Él nos ha dado a to nosotros use the gift that He has given us para que podamos trabajar so juntos that we can be able to work como together un cuerpo like a body, y para que el mundo vea and so that the world can see la unidad de la the iglesia unity of the church y pueda ver la gloria de and Dios can see the glory of a God través de su cuerpo. through His body. Hermano, no hay excusa. There is not an excuse. Cada uno de nosotros, la palabra no se equivoca. Each of us, and the word is not wrong. Cada persona que está en este lugar, Everyone who's in this place, cada persona que nos ve virtualmente, everyone who's watching us virtually, hay un don que Dios ha depositado en usted. there is a gift that God has deposited in Y you. es su responsabilidad And it is your responsibility el usted saber cuál es ese don is to know what is that gift y usarlo and to use it y desarrollarlo, and to develop, develop it para que pueda edificar el so pueblo. that it can edify the Y no people. solamente edificarnos los unos a los otros, And not to just edify ourselves, pero también but also como servicio a nuestro Dios. as service to our God. Es una forma que le agradecemos todo lo que Él ha hecho por It is a nosotros. way that we appreciate everything that He has done for us. Dios no llama, God calls us. Dios no llama God does not call us a los capacitados. to those who are disabled. No, He does not call the qualified, He does not call the qualified, sino que Él capacita a los llamados. but He qualifies those who are called. Let's say that again. Dios no llama a los capacitados, He does not call the qualified, sino que capacita al llamado. but He qualifies the En called. otras palabras, In other words, cuando vamos a un trabajo, when we go to a lo job, primero que nos piden, the first thing that they ask us, no sé decir esto en español, un resume, resume, un currículum, thank you, oh, un resume, a resume, para ver cuáles son los talentos que tenemos, to see what is the talents that we have, cuáles son las calificaciones que the tenemos, qualifications that we have, para ellos decidir darnos un trabajo. so that they can decide whether or not to give us a job. Con Dios es lo contrario. With God is the contrary. Él te llama, He calls us, te da el don, He gives you the gift, el talento, the talent, y después a través del Espíritu and through the Holy te Spirit, capacita He qualifies you, y te da la gracia y la and unción He gives you the grace and the anointing, para usted poder trabajar so that you can be able to work a través de ese don. through that gift. En otras palabras, In other words, no hay excusa, there is iglesia. not an excuse. Si usted no sabe cuál es su don, If you do not know what your gift is, si usted quizás se pregunte, Bere, pero yo no sé para qué don Dios ha puesto en mí, if you may be saying, better, but I don't know what's the gift that God has placed in me, le tengo la solución rápida. I give you a quick solution. Sirva. Serve. Cuando los líderes y los pastores se le acerquen When the leaders and the pastors get near to you y le digan, tú puedes servir en esta área, and say, can you serve in this area? no diga que no. Don't say no. Dé de su tiempo Give of your time. y usted, And you, cuando usted da de su tiempo y usted sirve, when you give of your time and serve, Dios va a confirmar cuál es el don que Él ha puesto en usted para que usted edifique al pueblo y le sirva a Él. God will confirm the gift that He has placed in you so that you can edify the people and that you can serve Se lo Him. digo por mi And I tell experiencia. you by experience. Cuando yo llegué a la When I iglesia, came to church, yo no sabía para qué Dios me había llamado. I did not know what God had called me for. Al principio, para que se ría un poco, In the beginning, so that you can laugh a little yo, bit. yo admiraba a las personas que cantan. I used to love the people that would Y sing. yo dije, ok, maybe Dios me llamó para cantar. Maybe God called me to sing. Hasta que canté.
until I sang. Y ahí me di cuenta que ese no era mi llamado para mí. And then I noticed that it's not my call. Gracias a Dios que nunca me dieron un micrófono, Thank God they never gave me a mic sino yo misma me grababa en mi cuarto because I myself would record myself y me di cuenta que no podía cantar. and I would see myself that I cannot Pero sing. cuando comencé a servir en los diferentes But ministerios, when I began to serve in different ministries, trabajé como mujer, I worked as usher, trabajé con los jóvenes, working with the youth, en el ministerio de in limpieza, the ministry of cleaning, en diferentes in ministerios. different ministries. Pero cuando los pastores se me acercaron a mí, mis But- pastores en ese But tiempo, when my pastors at that time came to me y me dijeron, Bere, and told me, better, tú puedes enseñarles a los juveniles. can you teach the juveniles? Hermano, yo quería decir que no. I wanted to say no. Yo tenía miedo. I was scared. Yo pensaba que yo no podía hacer eso. I thought that I couldn't do that. Pero yo di el paso por fe. But I took a step by faith. Aunque yo no sabía que ese era el llamamiento que Dios tenía para mi vida, Even though I didn't know that that was a calling that God had for my life, yo quería servir. I wanted to serve. Y como dije que sí, And like I said, yes, cuando comencé a enseñarles a los juveniles, when I began to teach the youth, nunca se me va a olvidar. I would never forget. La primera clase que yo le di, The first class that I gave them, yo sentí un fervor en mi corazón I felt a fervor in my heart y un anhelo and a desire por enseñar la palabra de Dios. to teach the word of God. Y Dios me fue confirmando And God began to confirm que ese había sido el don que Él había puesto en mí. that that was a gift that He has placed in me. Y de servirles a los juveniles, And to serve the juveniles, pasé a servirles a los jóvenes. I began to serve the youth, Y después comencé a enseñarle And then a I los began adultos. to teach the adults. Porque Dios nos lleva de gloria en Because gloria. God takes us from glory to Él mismo glory. permite He que nosotros, Himself allows desarrollemos for us to develop el don que Él ha puesto en the nosotros. gift that He has placed in us. Pero es nuestra responsabilidad But it is our responsibility el poner en uso to put to use lo que Dios ha puesto en nuestras manos. what God has placed in our hands. Hermano, no desperdicie Let us not despise el don que Dios ha puesto the gift that God has en placed su vida, in your life. sino multiplíquelo, desarróllelo. But let us multiply it. Let us develop it. Sea un buen mayordomo Let us be a good steward de lo que Dios ha depositado of en what God nuestras has vidas. placed in our lives. No permita que el temor Do not allow fear detenga la obra de Dios en su vida. detain the work of God in your life. No entierres o desprecie los dones que Dios ha puesto en ti. Do not bury or despise the gifts that God has La placed in you. iglesia necesita The church needs que uses ese don for you to use that gift para darle gloria a Dios to give glory to God y para edificar su pueblo, and to edify His people, que somos los unos, que somos usted y yo. which are you and me. Y con esto termino. And with this I conclude. Iglesia, Church, amigo que nos visita, friends who visit us, Dios nos ha dado God has given us el regalo más grande the biggest gift que cualquier persona pueda darle o recibir en este mundo, that a person can give or receive in this life, que es la salvación a través de su Hijo, which is salvation through His que es Son, el perdón de nuestros pecados, which is the forgiveness of our que sins, somos justificados ante Él. that we are justified before Him. No tomemos en vano Let us not take in y vain rechacemos and reject este regalo this gift envuelto en amor. that is wrapped up in love. Dios lo hizo por amor. God did it for love. Nuestra respuesta Our response debe de ser should be una vida a life de adoración, of worship, de entrega of dedication, y servicio. and service. La mejor manera The best de way demostrarle a Dios to show God que su sacrificio no fue en vano, that His sacrifice was not que in vain, nosotros agradecemos lo que Él ha hecho por that we are nosotros grateful for what He has done for y us, que le amamos, and that we love Him, es presentando nuestra vida completa a Él, is presenting our whole lives to sin Him reservación, without reservations, viviendo como un sacrificio vivo, living as a living sacrifice, viviendo como una vida transformada living as a transformed life a través de la renovación de nuestra mente through the renewing of our minds. y
and usando using el don que Él nos dio the gift that He has para given us traer gloria a su to nombre bring glory to His name y para edificar a su iglesia. and to edify and build His church.